এই হচ্ছে আমাদের একাডেমিক বিল্ডিং IPGMER। আস্তে 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 আরামসে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। এখানে থাকিস? আরে বাংলাতে বল भाई, আমি বাঙালি। राइड पीछे सीट नहीं है तो नहीं नहीं नहीं, ये टूट जाएगा, ये बहुत मतलब ऐसा है। हाँ ZX ट्रेनर। साउंड तो अभी तो मॉडिफाइड एग्जॉस्ट नहीं है, नॉर्मल एग्जॉस्ट है, बहुत ज़्यादा साउंड नहीं होगा। পুলিশ আয় ভাই, পুলিশ আছে এখানে, কি করছিস? জোরে করিস না ভাই, আস্তে করিস। আসছি আসছি, টাটা টাটা। ভাই এক্ষুনি পুলিশের কেস খাইয়ে দিত, এত জোরে কে রেপ করে হসপিটালের মধ্যে।